papa. Moingon gid ko nga, ang akong lola nga nagpadakot sa akong labandera. Ang akong lolo, walay tarong trabaho, nagpalahubog pag yun. Luckily, akong mga uyuman, nag-graduate lang puro sa profession. Walang pakalig-on sa akong pagpakabatanon. Ay, no? Yan, karon po na ako na-realize nga ang tanang Ang maminaw sa ato Ining mikropono, maugit ni ron ang Ha? Na? Unya! Si Lord, 1 minute song offering para sa siyahan. 4, 3, 2, 1, Hallelujah! Pagbasa, maminaw lang. Ay, sir, pili pa na ito. Kaya ng atong buhay ng Diyos para buhay mo. Can we just close our eyes? Can we just raise our hand? Jesus, we welcome you in this place. Jesus. Jesus. Not for a concert. We are lift our voice sa ngalan mo. Pinakalisod sa usa ka Kristohanon. Hey!
Wala ka kumpara. Nothing compares to your love. Nothing compares to your love. Can we declare it? Wala ka kumpara. Being a significant part of the interdenominational worship night of the 2024 Division-wide Summer Youth Camp with the theme, Shifting Gears, showing utmost commitment to dedicated spiritual service and dynamic fellowship. Given this 26th day of June in the year of our Lord 2024 at Municipal Isolation Unit, King Pantukan, Davao de Oro. Signed, Aging Warren Sagot, Coordinator, UFY Chestnut, and Pastor Ruel de la Torre, Superintendent. Kawas no kiba kumo